ଆମ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଚେପ୍ଟର 2 ଶୋଷଣ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ତାହାର ସିଓର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ POQ को फोकस करी जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी ताकू फोकस करिकी एमिति भाव डिस्कस करवा कि एमिति भाव भल भाव पढ़ा जे जमी भी क्वेश्चन आसुना कहीं चैप्टर ताकू आम किपरि कभर करवा ता सहित शॉर्ट हो कि लॉन्ग जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी ताकू आम आराम से करें एवं यही चैप्टर पढ़ी सारा तुम्हें कौन कौन तुम जिते सब डाउट अच्छे सब क्लीयर हो जमी ये चैप्टर रे कौन कौन आमर कभर करमी शोषण कौन अच्छी शोषण प्रकार पुणी कौन कोशीय शोषण जीव शोषण प्राणी मानकर शोषण जैविक जारण कौन मनीषर श्वासतंत्र एवं श्वासक्रिया ये सब टॉपिक को आम भल भाव देखा एवं प्रीवियस ईयर रे आसीथिबा क्वेश्चन जेपरि देखा आम चलो ग्लाइकोलिसिस और सुरासार किरणन कौन यह देखा तापर अच्छी कौन आम मांसपेशी रे बाकुला कहीं होता है ये सब प्रश्न ये चैप्टर जिते सब अच्छी आमर कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताहा टॉपिक वाइज अच्छी जो टॉपिक को पढ़ी सारा पर आम कौन कर आराम से डिस्कस करें जमी साइट्रिक अम्ल चक्र बुझाओ कही कौन कही आमर साइट्रिक अम्ल चक्र को बुझाओ तापर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था विषय कही वायु उपजीवी और वायु उपजीवी मध्य पार्थक्य दर्शाओ कही तारपर अच्छी कौन आमर नेक्स्ट रे अच्छी देख मनुष्य श्वासतंत्र एक नामांकित चित्र गठन अंकन करने को कही एवं कौन देसी आम श्वासक्रिया संवादन को बुझेवाई कही देख शोषण संवादन द्वारा होता क्रिया गुड़ी को बुझाओ एक कहले कौन आम शोषण ये जो संवादन अच्छे संवादन आमर कौन दीथर क्वेश्चन आसी तो यहाँ गोटे कौन आमर इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ आमर कौन इंपोर्टाट क्वेश्चन शोषण क्रिया द्वारा फुसफुस मध्य होता गैस विनिमय प्रक्रिया को बुझाओ एमती होगी कौन आम देखा ये चैप्टर जहाँ भी सब आमर प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन आसी ताकू तो कभर करवा ता सहित ये चैप्टर जिते सब आमर कौन कॉन्सेप्ट अच्छे क्लीयर करदेमा एवं भल भाव में आम एमती पढ़ा जे कौन भी जदि क्वेश्चन आसूसी ताकू आम कौन पारिबा थोड़े अटेम्प्ट करी भल भाव में कौन करवा लिखिपर MCQ हो कि कौन आमर लॉन्ग क्वेश्चन सबको भल भाव में पढ़ी पार तो प्रथम जो आमर टॉपिक इथे कभर करने अच्छी शोषण ताकू प्रथम चलो आम ए आरंभ करवा सांग माने चलो आम समस्ते लाइक सब्सक्राइब करवा ता सहित शेयर मध्य करदेवा सांग मानक सहित एपरि भाव आम सार को सपोर्ट करवा। शोषण रेस्पिरेशन शोषण कहले कौन आमर रेस्पिरेशन कौन सब समस्ते भाई शोषण कहले आमर जो श्वासक्रिया करुच्छे कौन कहुए शोषण बोली कहुए समस्ते सेमती भावती ना शोषण कहले कौन आमर जो श्वासक्रिया करुच्छूँ ताकू कौन कहुए शोषण एवं देखा चलो कौन पोषण प्रक्रिया ग्रहण कर खाद्य जीव शरीर मध्य सरल उपादान रे परिणत हुए जो आमर पोषण थिला पोषण प्रक्रिया कौन करथिला आमे खाद्य ग्रहण करथिला से खाद्य कि ग्रहण करथिला जीव ग्रहण करथिला से जीव शरीर को जाई सेटा शरीर मध्य कौन होता है आमर सरल उपादान रे परिणत होता है सरल उपादान रे परिणत होता है यही सरल उपादान प्रत्येक जीवकोश रे उपलब्ध होता है सरलीकृत हो सारापर से कौन होची आम शरीर में जो कोष अच्छी सब कोष निकट को आम शरीर जो कोष अच्छी से कोष निकट को कौन आमर सरलीकृत खाद्य पहुँचुची उपलब्ध उपादान मध्य ग्लुकोज भली सरल खाद्य कोष भितर जारित हो शक्ति मिलता है यह एक अपचय प्रतिक्रिया प्रक्रिया ये जो आमर उपलब्ध उपादान मध्य ग्लुकोज भली सरल खाद्य जो आमर सरल खाद्य ग्लुकोज अच्छी से ग्लुकोज खाद्य कहा भीतर को जाए कोष भीतर के जाए और से कौन होता है जारित हो शक्ति मिलता है ये ग्लुकोज जारण घटी है क्या भितर कोष भितर एवं सेठू आमर कौन शक्ति मिलता है यह एक कौन कहुए आमर अपचय प्रक्रिया यहाँ कौन कहुए आमर अपचय प्रक्रिया बोली कहुए प्राप्त शक्ति प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में जीव को प्रतिक्रियाशील कराए एवं बंची रहा क्षमता दे थाए एवं यही जो है ग्लुकोज जारण घटी शक्ति बाहर से शक्ति कौन आमर प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो से आम कौन जीव शरीर को कौन आमर क्रियाशील कराए एवं बंची रही आमर कौन क्षमता दे थाए तेणु शोषण प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण कर खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारक अम्ल निर्गत होता है कौन कहला तेणु शोषण प्रक्रिया द्वारा कौन हो जीव जो ग्रहण कर खाद्य तार जारण घटुची दहन घटी से आमर कौन हो शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारक अम्ल निर्गत होती कौन कहुए आमर शोषण बोली कहुए डेफिनेशन मन रही शोषण प्रक्रिया द्वारा शोषण प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण कर खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त होगा सहित अंगारक अम्ल निर्गत हुए यहाँ कौन कहुए आमर शोषण एवं शोषण गोटे कौन आमर अपचय
ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶୋଷଣ କ'ଣ ଆମର ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଶୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଶୋଷଣ ଅଛି। ଶୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ତା'ର ଜାରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବାହାରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶୋଷଣ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଶୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଶୋଷଣ। ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଶର୍କରା ଶୋଷଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ATP ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଶ୍ୱାସନରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହୋଇ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ATP ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କେତେ ପ୍ରକାରର? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହେଲା ବୁଝି। ଶୋଷଣ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। ବାୟୁର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଏବଂ ବାୟୁର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଖାଦ୍ୟ ଜାରଣ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୋଷରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହେବ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହେବା ଏସବୁ କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ଆମର କୋଷ ଭିତରେ ହେଉଛି। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରସାୟନ ରୂପେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଜାରିତ ଅଣୁ ଓ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଜାରଣ ଘଟି ଏଠୁ ଆମର ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଶକ୍ତି କିଏ ବାହାରିବ? ଶକ୍ତିରେ ଆମର କିଏ ହେବ ATP ରୂପରେ ଆମର କ'ଣ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର ATP ବାହାରେ ATPକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ MCQରେ ପଚାରିପାରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ATP। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ATPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା। ATPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେ ATPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରଣ ଘଟିଲା। ଏ ଜାରଣ ଘଟି ସେଠୁ ଆମର ATP ନିର୍ଗତ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେବ CO2 ଗ୍ୟାସ୍। ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର କୋଷରେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ସେଟା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ? 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ETS ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। କ'ଣ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୁଝିହେଲା। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ଆଧାର ଦେଖିବା। ଏବେ କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକ ଥାଏ। କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ସେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପୋଷକ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗିକା ଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷକ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ସେଇଠାରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ MCQ ବନିପାରେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର କୋଷ ଜୀବକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଙ୍ଗିକା ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି। ଯେମିତି ଆମର ଥାଲାକଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଥିଲା ସେମିତି ଆମର ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱିସ୍ତର ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ଏହା ଭିତରେ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବୀଜଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ମାଟ୍ରିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ହେଲା ବୁଝି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ
ଅମ୍ଳ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଲିପିଡ଼ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଥାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲିପିଡ଼ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏସବୁ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଶିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱିସ୍ତର ଅଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରର କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲିର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଅଛି ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି କ'ଣ ଆମର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଶିଥାଏ। ଏମିତି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଶିଥାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ପଶିଥାଏ। ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଏଠାରେ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର କ'ଣ ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଅଛି ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେବ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ହେଉଛି। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଚଲ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷ ଜୀବକରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। କୋଷର କେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ କୋଷ ଜୀବକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ 2 ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ 2ଟି ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ଅଛି ସେ ଏଟିପି ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଠୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ନାମିତ ଏକ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ନାମିତ ଏକ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ସହକାରକ ନିକୋଟିମାଇଡ୍ ଏଡିନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ବା NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ'ଣ ଆମର NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ସେ ଆମର ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆମର କ'ଣ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ଅଛି ତାହା ଆମର କ'ଣ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସୋପାନରେ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏଟିପି ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଜାରିତ ସହକାରକ NADH2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ ସେ 2ଟି ଯାକ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। କେଉଁଠୁ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। କୋଷ ଜୀବକରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ପରିବେଶ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବ ଅଛି କୋଷ ଜୀବରେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବାହାରିଲା ସେଇ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା। କୋଷ ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି କୋଷର ଯେଉଁ ଆମର ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ରାରେ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ କୋଷରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଇଥାନଲ ବା ସୁରା ସାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କୋଷରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଇଥାନଲ ବା ସୁରା ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କେଉଁଠି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଇଥାନଲ କେଉଁଠି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଇଥାନଲରେ। ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ
ଓ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁରାସାର କିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜାଣିଲେ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମର? କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ? 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ସେଇ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମ କୋଷରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମର ଏ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର? ଇଥାନଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି? ଇଥାନଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇଥାନଲ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? ତାକୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ ଆଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଥାନଲ ଅଛି ତାର କେତୋଟି କାର୍ବନ ଅଛି? 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଇଥାନଲ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ କ'ଣ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସୁରାସାର କିରଣ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସୁରାସାର କିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସୁରାସାର କିରଣ ବୁଝାଅ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆରାମରେ କହିପାରିବ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆମର 2ଟି ସୋପାନରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ସେ ଏଟିପି ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସରଳ ଶର୍କରା ପୁଣି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ସେ ଆମର କ'ଣ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଆମର ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏତେ ଦୂର ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଏବଂ ସୁରାସାର କିରଣର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ କୋଷରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଇଥାନଲ ବା ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଏହାକୁ ସୁରାସାର କିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିଲା? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରିଦେଲା ଯେ କେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ପେଶୀ କୋଷରେ ଘଟିଥାଏ, ଫଳରେ ସମୟେ ସମୟେ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା ହୋଇଯାଏ। ଆମର କ'ଣ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେଲା ସେଇ ଆମ କୋଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠି ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ? ଆମର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କେତେ କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ? 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ। ତା ସହିତ କ'ଣ କିଛି ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଆମର ପେଶୀ କୋଷରେ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ପେଶୀ କୋଷରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ମାତ୍ରାରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ସେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆମର କୋଷ ଅଛି, କୋଷରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏହି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତାହାର ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଘଟିଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ସେଠୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଏଇଟା ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ। କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେଇ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳରୁ କିପରି ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଂସପେଶୀରେ ବାକୁଲା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ସେଟା ଆମର ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ପେଶୀ କୋଷରେ ଘଟିଥାଏ, ଫଳରେ ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେଟା କ'ଣ ଆମର ମାଂସପେଶୀ ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମର ହେଇଗଲା। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ଆମର କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ର କେଉଁଠି ହେଉଛି ସମ୍ପାଦିତ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହେଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତର ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନିଏ। ଏହା ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଯେଉଁ ଆମର ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେ କାହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନିଏ। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଆମର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥିଲା ସେଇ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେବ ହେଲା। ଆଉ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଆମର 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେଠୁ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ବନ ବାହାରିକି ସେଟା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେ କେତେ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ? 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ। ଏଇ 3 କାର୍ବନଯୁକ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ କ'ଣ ହେଉଛି? ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଆମର NaDH2 ବାହାରିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଆମର CO2 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ଅଛି ସେ ଆମର କେଉଁଠି ଭାଗ ନେବ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ନେବ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ସେ ଆମର କ'ଣ ଭାଗ ନେବ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର 2 କାର୍ବନ ଯେଉଁ ଆମର ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଏଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NaDH2 ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ NaDH2 ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଲା, CO2 ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ ଆମର NaDH2 ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ 4 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆମର ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ କାହା ସହିତ ମିଶିଲା? ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। କାହା ସହିତ ମିଶିଲା? ଆମର ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆମର କାହା ସହିତ ମିଶିଲା? ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶିଲା। ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ କେତେ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ? ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 4 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? ଆମର 4 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ମିଶିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେଟା କାର୍ବନ? 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ କହିଲେ 2ଟି କାର୍ବନ। ଦୁଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ? ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କ'ଣ କଲେ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ 4 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କେତେ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ? ଏହା 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ। କେତେ କାର୍ବନଯୁକ୍ତ? 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେବା ସହିତ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଡ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ପୁଣି ସେଟା ଆମର ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ହେଲା। ପୁଣି ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ହେଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ ବିଜାରିତ ସହକାରକ NaDH2 FADH2 ଓ ATP ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହିତ NaDH2 FADH2 ଏବଂ ATPର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍ 1953 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ କ୍ରେବସ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର କ୍ରେବସ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? এইটা আমার 2টা স্টেপ্রে হয়ে থাকে। প্রথম স্টেপ্রে কোণ আমার 3 কার্বনযুক্ত যে আমার পাইরুভিক অম্ল অছি সেটা আমার 2 কার্বনযুক্ত সক্রিয় অণুরে আমার পরিবর্তন হয়ে থাকে। সেটা আমার CO2 নির্গত হয়ে থাকে এবং NaDH2 সংশ্লেষিত হয়ে থাকে এবং এই 2 কার্বনযুক্ত সক্রিয় অণু কাহা সহিত মিশে? অক্জালো এসিটিক এসিড, সে হল 4 কার্বনযুক্ত। আর যেতবে এ আমার 2 কার্বনযুক্ত সক্রিয় অণু সহিত অক্জালো এসিটিক এসিড মিশিগলে সেটি কোণ সৃষ্টি হল আমার সাইট্রিক অম্ল। আউ এই যে সাইট্রিক অম্ল কেতে কার্বনযুক্ত হব? 6 কার্বন। এই 6 কার্বন সাইট্রিক অম্ল চক্র তাপরে পুনি আমার কেতেক জৈবিক অম্ল সৃষ্টি হয়ে যাব এবং পরিশেষে পুনি সেটা আমার কোটি পৌঁছব? সেই অক্জালো এসিটিক এসিড্রে। প্রথমে সাইট্রিক অম্লর কোণ আমার গোটে কার্বন বাহারা,
पुणी जैविक अम्ल है तो यहाँ के कार्बन युक्त हम ये आमर ये होगा के आमर ये होगा आमर 5 कार्बन युक्त होगा तापर पुणी कौन आमर देख यहाँ के कार्बन युक्त हम आमर यहाँ के हम एठू गोटे CO2 बाहर को बाहर एठू कौन है तो ये के कार्बन युक्त हम एटार 5 कार्बन युक्त पुणी गोटे CO2 बाहर पुणी गोटे CO2 बाहर तो यहाँ के कार्बन युक्त हम यहाँ आमर 4 कार्बन युक्त हम यहाँ के कार्बन युक्त हम आमर 4 कार्बन युक्त है 6 कार्बन युक्त गोटे CO2 बाहर 5 कार्बन युक्त पुणी गोटे CO2 बाहर पुणी से 4 कार्बन युक्त यही 4 कार्बन युक्त कौन हम आम FADS2 बाहर FADS2 बाहर सारापर यहाँ से के आमर 4 कार्बन युक्त और यहाँ भी आमर के 4 कार्बन युक्त और परिशेष में जो पहुँचला आलोक ये ऑक्सालोएसिटिक एसिड से के आमर 4 कार्बन युक्त आउ यहाँ को कौन कहुए आम क्रेबस चक्र कहुए कहीं हांस क्रेबस 1953 मसीह या आविष्कार करते तो ये आमर कौन साइट्रिक अम्ल चक्र साइट्रिक अम्ल चक्र बुझाओ रेखांकित चित्र अनावश्यक साइट्रिक अम्ल चक्र को तुम्हें एवं बुझे पार ना कौन बुझे पार तुम्हें साइट्रिक अम्ल चक्र आमर कौन दुईटी पर्यायर होता है क्योंठी होता है आमर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे होता है क्योंठी होता है आमर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे होता है किपरि हुए ताहा मध्य आम जानिले अम्लजान उपस्थिति में पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भितर को प्रवेश करे और साइट्रिक अम्ल चक्र रे भाग निए आमर कौन यहाँ आमर दुईटी पर्यायर होता है प्रथम पर्यायर सब है और 2 नंबर पर्यायर कौन हम ये चक्रटा पूरा है एबे अच्छी कौन आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ETS कौन आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आमर जो ग्लाइकोलिसिस देखिले एवं साइट्रिक अम्ल चक्र देखिले सेठू आमर कौन मेनली 2टा शक्ति आमर कौन होता 2टी सहकारक उत्पन्न होता गोटे है कौन आमर NADS2 आ गोटे कौन आमर FADS2 ये आमर FADS2 NADS2 सेहीपरि आमर कौन ये ग्लाइकोलिसिस रे कौन होता आमर ग्लाइकोलिसिस रे आमर कौन NADS2 सृष्टि होता तो सही आमर सहकार 2टा जाक NADS2 एवं कौन आमर FADS2 इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे काम आसबे प्रथम देखा आमर कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था अच्छी केउठी संपादित होउछि से केउठी संपादित होउछि आमर माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे कोठी आमर माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे कौन होउछि आमर एही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होउछि हैला एटा आमर बही झिल्ली एटा कौन आमर अंतःझिल्ली एवं एही दुई रो एही मध्यवर्ती अंचल अछि एटा तो अंतःझिल्ली एवं कौन होउछि सेटा आमर बही झिल्ली रे होउछि देखिबा प्रथमे चलो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे रही थाए केउठी होइथाय आमर माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतःझिल्ली रे रही थाए संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा यही जो संस्थाटी विभिन्न कौन आमर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पत्ति होइतबा सहकारक NADS2 और FADS2 अणुर यही संस्था द्वारा प्रक्रिया करण होई थाए और शक्ति एवं मोचित शक्ति ATP तैयारी होता है एवं कौन आमर ATP तैयारी होता है विजारित सहकारक गुड़िकर इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे और बाहर प्रोटॉन H+ प्रोटॉन वाहक माध्यम दुई झिल्ली रो मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित होता है देखिए अभी देखो आमर जो आमर कौन है NADS2 थिला NADS2 कौन है यही NADS2 है यहाँ गोटे कौन आमर सहकारक यहाँ गोटे कौन आमर सहकारक यही सहकारकर कौन है विजारक है विजारित हो जो आमर NADS2 है से कौन है आमर विजारित हो एठू कौन सृष्टि है आमर इलेक्ट्रॉन आउ कौन सृष्टि है आमर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कौन आमर इलेक्ट्रॉन गुड़िक इलेक्ट्रॉन वाहक अणुदे इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौन आमर इलेक्ट्रॉन वाहक अणुदे से आग को गति कले एवं ए प्रोटॉन गुड़िक जो आमर कौन प्रोटॉन गुड़िक से प्रोटॉन वाहक अणुदे से मध्यवर्ती अंचल को गति कले तो बुझीगला आमर जो सहकारक थिले सहकारकर कौन है विजारित हो सेठू कौन आमर सृष्टि है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अणुगुड़िक आग को बढ़ी चलिए क्या द्वारा आग को बढ़ी चलिए से माने इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा से आग को बढ़ी चलिए एवं जो आमर रहा प्रोटॉन गुड़िक कौन है प्रोटॉन वाहक अणु द्वारा से मध्यवर्ती अंचल को गति कले कौटी को गति कले आमर मध्यवर्ती अंचल को आमर कौन कले से माने गति कले एतिकी बुझीगला श्रृंखल शेष वाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मिसी
सहित मैट्रिक्स रे द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे एवं जो श्रृंखल है ये जो गोटे श्रृंखल थिला श्रृंखलर शेष आमर कौन श्रृंखलर जो शेष अच्छी श्रृंखलर शेष रे बाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रोन सहित मैट्रिक्स रे द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे आमर गोटे जो आमर बाहक अणु गोटे एंजाइम कौटी अच्छे आमर शेष अच्छी से शेष से कौन कार्य करुच्ची इलेक्ट्रोन सहित क्या मिसाऊँ मैट्रिक्स रे द्रवीभूत होता अम्लजान को मिसाई से जल सृष्टि करुच्ची जल सृष्टि करे इलेक्ट्रोन बाहक श्रृंखल इलेक्ट्रोन गति करने समय दुई झिल्ली मध्य अंतर्वर्ती स्थान में अधिक परिमाण प्रोटॉन जमा हुए जमी आम कौन है ये इलेक्ट्रोन गुड़िक सब तो बहुत गुड़ाए आग आग चलला आग को गला और ये प्रोटॉन मैंने कौन हे सबू ये मध्यवर्ती स्थान में कौन हे आमर जमा होकर रे से मैंने यह द्वारा एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी हुए यह द्वारा कौन हुए आमर गोटे बल सृष्टि हुए प्रोटॉन गति सक्षम बल सृष्टि हुए यही बल को उपयोग कर एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करे एवं जो आमर एच प्लस गुड़िक है एच प्लस गुड़िक गोटे बल सृष्टि कले से कौन आमर लास्ट को पहुँचले ये लास्ट गोटे अच्छे कौन आमर एटीपी सिंथेस एंजाइम कौन रही आमर एटीपी सिंथेस एंजाइम से बल को से यूज करके से कौन सृष्टि कला आमर एटीपी सृष्टि कला ये देखिले आमर जल सृष्टि होची एवं कौन सृष्टि होची आमर एटीपी सृष्टि है वायु उपजीवी शोषण में 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाव में जारित हुए आमर वायु उपजीवी शोषण में कौन आमर 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज संपूर्ण भाव में जारित हुए एवं यार प्रतिटी कार्बन अंगारक आम्ल परिणत हुए एवं कौन यार प्रतिटी अंगारक आम्ल प्रतिटी कार्बन अंगारक आम्ल परिणत हुए अम्लजान उपस्थिति रे यही प्रक्रिया चली था एवं कोशीय शोषण में शेष सोपान अम्लजान व्यवहृत हुए अम्लजान उपस्थिति रे यही प्रक्रिया चली कोशीय शोषण शेष सोपान अम्लजान व्यवहृत हुए ग्लुकोज अणुटी वायु उपजीवी शोषण में 38 एटीपी अणु देता है ग्लुकोज अणुटी कौन आमर वायु उपजीवी शोषण में 38 एटीपी अणु देता है किंतु वायु उपजीवी शोषण में यह मात्र 2टी एटीपी अणु उत्पन्न करे किंतु वायु उपजीवी शोषण में यह मात्र 2टी एटीपी अणु सृष्टि करे कौन आमर किंतु वायु उपजीवी शोषण में केतोटी एटीपी सृष्टि हुए मात्र 2टी एटीपी सृष्टि होता है अम्लजान और अंगारक आम्लर सांद्रता खाद्य उपादान परिमाण तापमात्रा कोशरे विपाचकर उपस्थिति परि विभिन्न कारक शोषण क्रिया को नियंत्रित करिथांती अम्लजान और अंगारक आम्लर सांद्रता खाद्य उपादान परिमाण तापमात्रा कोशरे विपाचकर उपस्थिति परि विभिन्न कारक शोषण क्रिया को नियंत्रित करिथांती एतिकी थिला कोन हमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार कौन होमर NADS2 एवं FADS2 विजारित होची सेठू कौन बाहर आमर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गुड़िक इलेक्ट्रॉन बाहक अणु दे से आग को चली आग को जो जाई शेष जो आम इलेक्ट्रॉन बाहक अणु अच्छी से कौन कर जल सृष्टि कराऊँगी एवं जो आमर ये मझे अधिक H+ होगले H+ जो कौन ये गोटे बल सृष्टि होची से बल लास्ट को जाई कौटी आमर एटीपी सिंथेस एंजाइम से कौन सृष्टि करुच्ची एटीपी तैयारी करुच्ची एतिकी थिला कौन आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था देसी क्वेश्चन गोटे इलेक्ट्रॉन देसी सॉरी ये कौन हम आमर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थार एक संक्षिप्त विवरणी दियो यहाँ आमर कौन 2025 आसी 4 मार्कर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था डायग्राम को तुम बनईदेव एवं प्रथम एमती कौन जहाँ जहाँ बुझे आम कौन टे सर्ट्रे लिखि लिखि जीवा आ गोटे देख यहाँ आमर एवं जो कौन आमर वायु उपजीवी शोषण एवं कौन आमर वायु उपजीवी शोषण मध्य पार्थक्य पचारि थाए वायु उपजीवी शोषण कौन अम्लजान आवश्यक होता है वायु उपजीवी अम्लजान अनावश्यक आवश्यक हो न थाए एथिरु अधिक शक्ति 38 टी एटीपी अणु उत्पन्न होता है केतोटी एटीपी सृष्टि हुए 38 टी एथिरु कम शक्ति 2टी एटीपी अणु सृष्टि हुए एथिरे अंगारक आम्ल और जल मुक्त होता है एथि कौन आमर अंगारक आम्ल और जल मुक्ति होता है एथिरे इथानल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है वायु उपजीवी कौन इथानल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि होता है एथिरे ग्लुकोजर संपूर्ण जारण होता है एथिरे ग्लुकोजर संपूर्ण जारण हो न थाए कि ग्लुकोजर असंपूर्ण जारण हुए यहाँ एग्जाम पचारि बहुत थर पचारि 2022 2018 2016
ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଓ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଏହା କ'ଣ କର ପଚାରି ଦିଏ ଯେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଓ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ କହିକି। ଦେଖ ଆମର ଶୋଷଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଶୋଷଣର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଜୀବ ଶୋଷଣ। କ'ଣ ଆମର ଜୀବ ଶୋଷଣ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଶର୍କରା କ୍ରିୟାଧାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମର କ'ଣ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଶର୍କରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମର କ'ଣ ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପୋଷକ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାହା କ'ଣ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହା ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଆମର ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ। ଜୀବ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଭିଭେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଏବେ ଜୀବ ଶୋଷଣ। କ'ଣ ଆମର ଜୀବ ଶୋଷଣ। ଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆମର ଜୀବ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭଳି ସରଳ ଶର୍କରାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଜୀବ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୈବିକ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେହି ପୋଷକ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥାଏ ଆମର କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହା ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଷରେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଗାଣ। ଜୀବ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିୟା ଏକ ଅଭିଭେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଶୋଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟିବ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି କି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜର ଜାରଣ ଘଟିବ ହେଲା। ସେଠୁ ଜାରଣ ଘଟି କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ। ତ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା କ'ଣ ଆମର ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଶୋଷଣ କରୁଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ତା'ର ଶୋଷଣ କରୁଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଆମର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶର ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଟିସୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ରବିହୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆମର ଟିସୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ପତ୍ରବିହୀନ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଶରୀରର ଉପରିସ୍ଥ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସ୍ତୋମ ବା ସ୍ତୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଟିସୁଯୁକ୍ତ ବିଭେଦନ ହୋଇନଥିବା ନିମ୍ନମାନର ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ବିସରଣ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା ବିସରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୋମ ବା ସ୍ତୋମାଟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ ଆମର ସ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଦିନ ବେଳେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ପତ୍ର ସ୍ଟୋମାଟା ବାଟେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଦିନ ବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ପତ୍ର ସ୍ଟୋମାଟା ବାଟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି
ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ବାହାରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ, ଏବଂ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁଠି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଆମର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଆମର କ'ଣ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ କ'ଣ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ବିସରିତ ହୋଇ ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଅନ୍ୟ କୋଷକୁ ବିସରିତ ହୋଇ ଗଛର ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। এই ଷ୍ଟୋମାଟା ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା କୋଷ ଭିତରକୁ, ସେ ବିସରିତ ହୋଇ ହୋଇ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣ ବୁଝି ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି? ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୁଣି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଆମର ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରୁ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି? ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ଶୋଷଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏତିକି ଥିଲା କାହାର? ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ। ଗୋଟେ ଥିଲା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟୋମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଏଇଠୁ କ'ଣ ଆମର MCQ ବନିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ପଚାରିପାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କିପରି, ତାହାକୁ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ କରିବେ? ଆମର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା? ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଏକକୋଷୀ, ଛିଦ୍ରାଳ ଓ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। କ'ଣ ଆମର ଏକକୋଷୀ, ଛିଦ୍ରାଳ ଓ ହାଇଡ୍ରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଧାସଳଖ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଆ, ଜୋକ ଓ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ଜିଆ, ଜୋକ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଚର୍ମ, ହେଲା କ'ଣ ଆମର ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଓଦା ଚର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଶୋଷଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଅଛି, ଓଦା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାଟ ଦେଇ ସେଇ ଆମର କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଶୋଷଣରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ବେଙ୍ଗ କ'ଣ ତାର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଯେଉଁ ଗାଲି ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ପୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଇ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଶୀତ ସୁପ୍ତ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଶୀତ ସୁପ୍ତ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ହେଲା। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ସ୍ପିରାକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଏମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏହା ମାଛର ଗାଲିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ଆମର ମାଛର ଗାଲିଠାରୁ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ହୋଇକି ଥାଏ। ସାପ, ପାରା, ବତକ, ବାଦୁଡ଼ି, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ତିମି ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ପାଣିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା ବା ଶୁକବସ୍ଥା ବେଙ୍ଗପୁଲା ଓ ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ତା'ର ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଶୁକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ବେଙ୍ଗପୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଆମର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି ମାଛ ବି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା? ଆମର ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଦେଖିଲେ। ସେଇଠୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଆମର ପୁରା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ସେମାନେ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଜୈବିକ ଜାରଣ ଅକ୍ସିଡେସନ୍। ଅମ୍ଳଜାନ ଦହନର ସହାୟକ
ଜାଣିଛେ ଦହନ ବେଲେ ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ କି କୌଣସି ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଦହନ ହେଲା, ଦହନ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ, ତାପ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଆମ କ'ଣ ହେଲା ଦହନ ହୋଇ ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଜୈବିକ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, କିଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ। ସେଟା ଆମର କ'ଣ କୋଷ ଜୀବକ ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଅଣୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବକୋଷରେ ଏଟିପି ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଆମର ଏଟିପିକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ଶୋଷଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଗଠନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଟିପିରେ ଗୋଟିଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ମିଶିଲେ ଏଟିପି ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଟିପି ସହିତ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଣୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମର ଏଟିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ଭାଗ ନିଏ। କୋଷର ଆମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଭାଗ ନେଇଥାଏ, ଏଟିପି ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏଟିପି ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଡିପି ଓ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲେ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଟିପି ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଟିପି ଯଦି ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିବା, ଏଟିପି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଡିପି ଆଉ ଆମର ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଆମର କେତେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ, 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍। କେତେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆମର 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ। ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚରଣ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କ'ଣ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ପୁଷ୍ଟିସାରର ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚରଣରେ ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏଟିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଉଛି କ୍ରମାନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରେ, ହେଲା MCQରେ ପଚାରି ଦିଏ ଯେ ମୋତେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଇଥିବ ଏବଂ କ'ଣ ତୁମେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସୂଚାଇ ଲେଖ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର। କିଏ ଆସିବ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ତାପରେ ନାସାପଥ, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ, ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ, ତାପରେ ଶ୍ୱାସନଳିକା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିବ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ତାପରେ ନାସାପଥ, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ହେଲା। ଗ୍ରସନୀ ପରେ କିଏ ଅଛି, ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ। ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦୁଇଟି ଶ୍ୱାସନଳିକାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ, ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ, ହେଲା। ଏହାର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ହେଲା। ଦେଖ, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପଚାରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 3 ମାର୍କର, ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ତାପରେ ଆମର ଶ୍ୱାସନଳୀ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକା, ତା'ର ଗଠନ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଧମନୀ, ଶିରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା, କୋଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଜାଲକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଆସିଛି, ହେଲା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ବାରବାର ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ, ଆମର ନାସାରନ୍ଧ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ନାସାରନ୍ଧ୍ରର କେମିତି ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ଦ୍ୱାର ଭାବରେ 2ଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ନାକପୁଡ଼ା ରହିଛି। ଆମ କ'ଣ ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର 2ଟି ନାସାରନ୍ଧ୍ର ନାକପୁଡ଼ା ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠୁ କ'ଣ ଆମର ଶ୍ୱାସପଥ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନାକପୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନାକପୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାର୍ଟିଲେଜ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ,
जो आमर कौन हाड़ दुई प्रकार थाए गोटे अस्थि आ गोटे कौन आमर उपास्थि तो नाकपुड़ा केउठी सृष्टि क्या द्वारा गठित होती उपास्थि द्वारा क्या द्वारा उपास्थि द्वारा तापर अच्छी कौन आमर नासापथ तापर कौन अच्छी आमर नासापथ तापर अच्छी कौन आमर नासाल केभिटी श्वासपथर प्रथम भाग नासापथ श्वासपथर सबुठार प्रथम भाग को कहगला आमर नासापथ को कहगला बाह्य नासारंध्र दे बाहर वायु नासापथ मध्य को प्रवेश करें जो आमर कौन बाह्य नासारंध्र दे बाहर वायु नासापथ मध्य को प्रवेश करें बाह्य नासारंध्र दे वायु कौन आमर नासापथ को प्रवेश करें नासापथरे पथ पछ सॉरी नासा पथ पछरे ग्रसनी मध्य को खोली थाए जो आमर नासापथ अच्छी नासापथ सरला से क्या मध्य को खोली थाए आमर ग्रसनी को खोली थाए नासापथ दे वायु गला बेले धूलिकणा और जीवाणु श्लेष्मिक झिल्ली लगी जाती ये जो आमर नासापथ अच्छी नासापथरे कौन थाए आमर से श्लेष्मिक झिल्ली ये श्लेष्मिक झिल्लीर काम कौन से धूलिकणा एवं कौन आमर जीवाणु मानक से आमर श्लेष्मिक झिल्ली लगे दे था से आमर कौन नासापथर कार्य एबे देखिबा ग्रसनी यह एक पेशीबहुल नली ग्रसनी गोटे कौन पेशीबहुल नली यह नासापथर शेष ठारू आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनलीर आरंभ पर्यंत रही से कौठू यह नासापथर शेष ठारू आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनलीर आरंभ पर्यंत रही नासापथ निकटरे थिबा ग्रसनीर अंश को नासा ग्रसनी नासापथ निकटरे थिबा ग्रसनी को कौन कहुए आमर नासा ग्रसनी कहुए जो आमर ग्रसनी नासा पथ निकट अच्छी ऊपर भाग अच्छी कौन कहुए आमर नासा ग्रसनी बोली कहुए है ये कौन कहुए आमर नासा ग्रसनी बोली कहुए मुख गुहर निकटर अंश को मुख ग्रसनी कहुए एवं जो आमर तलपट को अच्छी मुख गुहर निकटरे थिबा अंश को कौन कहुए आमर मुख ग्रसनी ओरोफेरिंग्स कहुए कौन कहुए ओरोफेरिंग्स या कौन कहुए आमर नासोफेरिंग्स कौन कहुए नासोफेरिंग्स ग्रसनीर पछ कांथरे एक जोड़ा टंसिल रही जो आमर ग्रसनी अच्छी ये ग्रसनीर पछपटे कौन अच्छी आमर एक जोड़ा टंसिल या मन रखिब जे आमर कौन ग्रसनीर पछ कांथरे कौन अच्छी आमर एक जोड़ा टंसिल रही यह एक लसिकाभ अंग यह गोटे कौन आमर लसिकाभ अंग लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कहुए लिम्फॉइड ऑर्गन ग्रसनीर शेष भागरू खाद्यनली और श्वासनली आरंभ होता है जो आमर ग्रसनी रहा ये ग्रसनीर कौन आमर शेष भागरू खाद्यनली और कौन होता है आमर श्वासनली आरंभ होता है श्वासनली द्वारा को गोलेट कह सॉरी श्वासनली को द्वारा को ग्लटिस और खाद्यनली द्वारा को कौन कहुए आमर गोलेट कहुए यहाँ को मन रखिब श्वासनलीर द्वारा को कौन कहुए ग्लटिस और खाद्यनलीर द्वारा को कौन कहुए गोलेट कहुए श्वासनलीर द्वार में अधिजिह्वा नामक एक परदा थाए यहाँ को प्रथम पढ़ीचे श्वासनलीर द्वार में कौन थाए आमर अधिजिह्वा नामक एक परदा थाए ताकू कौन कहुए आमर एपिग्लोटिस बोली कहुए कौन कहुए एपिग्लोटिस बोली कहुए किंतु खाद्यनलीर द्वार में कौन प्रकार परदा बा कपाटिका न थाए किंतु आमर जो खाद्यनली अच्छी सेठी कौन प्रकार आमर परदा बा कपाटिका न थाए खाद्य गिलिबा समय श्वासनलीर द्वार अधिजिह्वा द्वारा बंद रहे खाद्य गिलिबा समय कौन आमर श्वासनलीर द्वार अधिजिह्वा द्वारा आमर कौन बंद रही थाए तेणु खाद्य श्वासनली मध्य प्रवेश करि पारे नाही तेणु खाद्य कौन आमर श्वासनली मध्य प्रवेश करि पारे नाही अन्य समय श्वासनलीर द्वार खोला रहुथिबारु साधारण भाव श्वासक्रिया संपादन हुए अन्य समय कौन आमर श्वासनलीर द्वार खोला रहुथिबारु साधारण भाव श्वासक्रिया संपादन हुए बुझीला अन्य समय कौन आमर जो आमर श्वासनलीर द्वार अच्छी सब बेले खोला रही है से आमर कौन श्वासक्रिया संपादन होता है आउ जितेबाला आम खाद्य खाई था से खाद्य खाइबा समय कौन होता है आमर श्वासनलीर द्वार बंद हो जाए क्या द्वारा आमर अधिजिह्वा द्वारा क्या द्वारा अधिजिह्वा ताकू कौन कहुए आमर एपिग्लोटिस कहुए कौन कहुए एपिग्लोटिस कहुए एबे देखिबा चलो कौन आमर श्वासनली ट्राकिया श्वासनलीर आरंभ में स्वरपेटिका थाए जो आमर श्वासनलीर आरंभ अच्छी एटी कौन अच्छी आमर स्वरपेटिका अच्छी लेरिंग्स कहुए ताकू एथिरे थिबा सरु सूता परी स्वरतंत्र बा भोकाल कॉर्डर कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि होता है सेठी कौन आमर सरु सरु सूता अच्छी एवं से सरु सूता बा भोकाल कॉर्ड द्वारा कौन होता है आमर कंपन सृष्टि होता है स्वरपेटिका पर श्वासनली दुई श्वासनलिका भाव में विभक्तक होई
निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करती ये जो स्वर पेटिका अच्छे तापर श्वासनली तलक जाइए कौन आम दी भाग में विभक्त हो जाए कौन कहुए आमर ब्रोंकी बा श्वासनलिका कहुए ये जो आम स्वर श्वासनली था से आगक जा श्वासनलिकार विभक्त हो जाइए एवं से प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करे परे प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करे परे कौन आम प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करिथाए परिशेष प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कोठरिकारे खोली थाए पुणी कौन होता है देख जो आमर श्वासनलिका थिला से श्वासनलिका पुणी कौन शाखा प्रशाखारे विभक्त हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करे यहाँ देख आमर डायग्राम को श्वासनलिका थिला एटा कौन आमर श्वासनली दुईटी श्वासनलिकार विभक्तक है विभक्तक हो पुणी एठी कौन आमर विभिन्न शाखा प्रशाखारे एमती भाग होना यह कौन आमर विभिन्न एमती शाखा प्रशाखारे विभक्तक होपर पुणी कौन अच्छी एठारे छोट छोट कोटरिका अच्छी पूरी कौन अच्छी सेटारे आमर कोटरिका माने अच्छी परे प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्तक हो सूक्ष्म श्वासनलिका सृष्टि करे कौन सृष्टि करे सूक्ष्म श्वासनलिका प्रथमे श्वासनली तापर श्वासनलिका तापर सूक्ष्म श्वासनलिका करिथाए परिशेष प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोटरी बा कोटरिका रे खोली थाए परिशेष कौन जो आमर अच्छी यहाँ धरनी आमर कौन है श्वासनली दुईटा एमती भाग होती श्वासनलिका यही श्वासनलिका एमती कौन आमर सूक्ष्म सूक्ष्म श्वासनलिका गठन होती कौन होमर सूक्ष्म सूक्ष्म श्वासनलिका गठन होती आगुड़िक कौन आमर कोटरिका एगुड़िक कौन आमर कोटरिका एगुड़िका आमर कौन कोटरिका है फुसफुस चारिपटे रही प्लूराल केविटी यह बाह्य और अभ्यंतरण आवरण को नहीं गठित प्लूराल केविटी आवरण गहर भितर पटर आवरणटी फुसफुस को आवृत कर रखि बेले बाहरटी बक्ष गहर और मध्यछदा भितर को पट को लगी गहर भितर रस आवरण दुईटी को पिछिल्ल कर रखि थाए एही वायुरोधी गहर चापर फुसफुस ठारू प्राय 3 ରୁ 4 mmHg कम थाए यह प्रश्वास बेले कोटरिका मानक मध्य वायु भर्ती कर साहाय्य करे एबे अच्छी कौन आमर एबे अच्छी आमर फुसफुस लंग्स बक्ष गहर थोरासिक केविटी मध्य दुईटी फुसफुस थाए आमर कौन बक्ष गहर मध्य दुईटी कौन थाए फुसफुस थाए से दुईटी दक्षिण और बाम फुसफुस कौन थाए से दुईटी आमर दक्षिण और बाम फुसफुस यह स्पंज परि नरम किपरि थाए ताहा स्पंज परि नरम थाए यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित जो आमर फुसफुस अच्छी से क्या द्वारा आच्छादित होता है फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित थाए फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंडर अंगारक आम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए एवं फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा दे हृत्पिंड को फेरी थाए देख एटी कौन हो फुसफुस गोटे है ये पुलमोनारी आर्टेरी दे है कौन आमर फुसफुस धमनी दे आमर हृत्पिंडर अंगारक आम्ल युक्त रक्त कौन आमर अंगारक आम्ल युक्त रक्त CO2 युक्त आईटा कौन आमर O2 युक्त रक्त कौटा को आसी थाए आमर फुसफुस को आसी थाए एवं फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त एवं फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त कौटा को आम आसी थाए आमर हृत्पिंड को फेरी थाए एतिकी थिला आमर कौन मनीषर श्वासतंत्र केउठू आरंभ होला नासंद्र रासापथ ग्रसनी श्वासनली श्वासनलिका एवं कौन आमर फुसफुस एबी अच्छी कौन आमर श्वासक्रिया यहाँ गोटे आमर कौन चैप्टर लास्ट एवं इम्पोर्टाट टॉपिक आमर कौन मनीष शरीर में आमर श्वासक्रिया किपरि होछु ताहा भल भाव देखा देख यह 3 पर्याय विशिष्ट श्वासक्रिया आमर कौन 3 पर्याय विशिष्ट प्रथमटा है कौन आमर संवातन 2 नंबर है गैस विनिमय 3 नंबर है कौन आमर गैस परिवहन 3 नंबर कौन आमर गैस परिवहन प्रथम देखा संवातन भेंटिलेसन संवातन एक 2 पर्याय विशिष्ट घटना संवात गोटे कौन आमर 2 पर्याय विशिष्ट घटना
फुस्फुस मध्य को वायुर प्रवेश प्रश्वास और वायु फुस्फुस बाहर फुस्फुस वायुर प्रस्थान को निश्वास कहुए कौन आमर संवातन आमर दुईटी पर्याय विशिष्ट घटना अच्छे फुस्फुस मध्य को वायु प्रवेश करने को प्रश्वास कहुए और फुस्फुस वायु प्रस्थान करने को कौन कहुए आमर निश्वास प्रश्वास एवं कौन आमर निश्वास इनहेल एवं कौन आमर एक्सेल ये कौन कहुए आमर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन जड़े सुस्थ व्यक्ति यही प्रश्वास और निश्वास हार मिनिट को प्राय 15 ରୁ 20 थर गोटे मिनिट रे केते गोटे सुस्थ लोकर केते तार हार 15 ରୁ 20 थर फुस्फुस बक्ष गहर मध्य थाए फुस्फुस बक्ष मध्य थाए बक्ष गहर एक फंपा पवन निरोधी कोठरी एवं कौन आमर फुस्फुस बक्ष गहर मध्य थाए फुस्फुस कौटी अच्छे आमर बक्ष गहर मध्य अच्छी बक्ष गहर एक फंपा पवन निरोधी कोठरी ये जो आमर बक्ष गहर अच्छी ता गोटे कौन आमर फंपा और कौन आमर पवन निरोधी कोठरी यार आगपट स्टर्नम द्वारा और पछपट मेरुदंड द्वारा दुई पट पंजरा हाड़ और अंत पंजरा मांसपेशी द्वारा एवं तलपट मध्यछदा द्वारा आबद्ध हो रही आगपट स्टर्नम और पछपट कौन आमर मेरुदंड द्वारा मेरुदंड और दुई पटरे कौन अच्छी आमर पंजरा हाड़ अच्छी आ मझिरे कौन अच्छी आमर अंत पंजरा मांसपेशी द्वारा एवं तलपट मध्यछदा एवं तलपट कौन अच्छी आमर मध्यछदा आबद्ध होती आगपटे स्टर्नम अच्छी पछपटे मेरुदंड अच्छी एवं कौन आमर दुई साइड्रे पंजरा हाड़ अच्छी एवं मझिरे कौन अच्छी आमर अंत पंजरा अच्छी आमर कौन तलपटे कौन अच्छी आमर एठी मध्यछदा डायफ्राम कौन कहुए आमर डायफ्राम द्वारा आबद्ध होती मध्यछदा एक गंबुज आकार और पशबहुल पट ये जो आमर मध्यछदा अच्छी ताहा गोटे केमिति आमर गंबुज आकार एमती कौन आमर गंबुज आकार एवं पेशीबहुल पट्ट यह आमर बक्ष गहर एवं उदर गहर को पृथक करुच्ची से क्या पृथक करके रखुच्छी आमर ऊपर बक्ष गहर एवं तल उदर गहर को पृथक कर रखुच्छी किए किए ये हूँ कौन आमर मध्यछदा डायफ्राम एबे देखिबा कौन आमर प्रश्वास प्रश्वास कौन है इनहेल इन्स्पिरेशन कहुए श्वासक्रिया समय रे अंतपंजरा मांसपेशी मध्यछदा और उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करिथांती जेतेबेले आमर श्वासक्रिया होता है सेतेबेले अंतपंजरा मांसपेशी और मध्यछदा उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करती प्रश्वास समय रे अंतपंजरा मांसपेशीर संकोचन और उदरीय मांसपेशीर शिथिलन घटे प्रश्वास समय कौन है आमर प्रश्वास समय अंतपंजरा मांसपेशीर संकोचन और उदरीय मांसपेशीर शिथिलन घटे फलस्वरूप गंबुजाकार मध्यछदा सलख बा समतल हो जाए और पंजरा हाड़ आग को उठी आसे पंजरा हाड़ कौन आमर आग को उठी आसिबो एही प्रक्रिया समय बक्ष गहर आयतन प्राय 20% वृद्धि पाए एवं बक्ष गहर और फुस्फुस मध्यस्थ वायुचाप वायुमंडलर वायुचाप ठारू कम हुए तेणु उच्च वायुचाप थिबा वायुमंडल निम्न वायुचाप थिबा फुस्फुस मध्य को प्रवेश कले यह प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया यह गोटे कौन आमर प्रश्वास एक सक्रिय प्रक्रिया एबे देखिबा कौन आमर निश्वास निश्वास एक शिथिलन प्रक्रिया निश्वास गोटे कौन शिथिलन प्रक्रिया प्रश्वास कौन थी आमर सक्रिय प्रक्रिया यह गोटे आमर कौन शिथिलन प्रक्रिया यही समय मध्यछदा और अंत पंजरा मांसपेशी शिथिलन घटवा सह उदरीय मांसपेशीर संकोचन घटे एवं कौन होता है ये आमर जो अच्छी मांसपेशी मध्यछदार शिथिलन होता है एमती एवं उदरीय मांसपेशी कौन होता है आमर संकोचन घटी थाए पंजरा हाड़ पूर्व स्थान को फेरी आसे पंजरा हाड़ कौन आमर पूर्व स्थान को फेरी आसे मध्यछदा पुणी गंबुजाकार हो जाए मध्यछदा पुणी कौन हो जाए आमर गंबुजाकार हो जाए बक्ष गहर आलोक ह्रास पाए सॉरी बक्ष गहर आकार कौन हो जाए आमर जो आम बक्ष गहर फुलिकी कौन हो जाए आमर ह्रास पाए यह फुस्फुस उपर चाप पकाए यह फुस्फुस उपर कौन आमर चाप पकाए तेणु फुस्फुस मध्य वायु बाहर को चली आसे तेणु आमर कौन फुस्फुस रु पुणी वायु बाहर को चली आसे एबे गोटे क्वेश्चन अच्छे देख श्वासक्रिय संवातन बुझाओ श्वासक्रिय आमर कौन थी संवातन संवातन जो संवातन आमको कौन बुझेबार अच्छी संवातन आमर दुईटे पर्याय होची आमर कौन प्रश्वास और निश्वास संवातन जदि आम कौन करवा प्रश्वास और निश्वास को बुझेदेले यहाँ पूरा हो कौन आमर संवातन हो शोषण में संवातन द्वारा होता क्रियागुड़िक बुझाओ आमर शोषण में केतोटी क्रिया होची दुईटी क्रिया होची गोटे है कौन आमर निश्वास आ गोटे है कौन आमर प्रश्वास आमर प्रश्वास और निश्वास दुईटा लिखा पड़ो एबे देखिबा कौन आमर गैस विनिमय गैस रो एक्सचेंज किपरि होची फुस्फुस मध्य को वायु प्रवास गला ये मध्य कोटरिका कोटरिका गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण हुए फुस्फुस मध्य कौन है आमर
गला वायु गला जैकि से आमर कौन कोटरिका अच्छी कोटरिकार कौन है वायु पूर्ण है वायु पूर्ण हुए साधारणतः बाह्य वायु अम्लजान सांद्रता अधिक और अंगारकाम्ल सांद्रता कम थाए आ जो आमर देख गोटे कोटरिका अच्छी ये कोटरिका जो अच्छी छोट कोटरिका ये कोटरिका मध्य आमर कौन अच्छी वायु अच्छी कौन अच्छी मध्य आमर वायु अच्छी साधारणतः बाह्य वायु अम्लजान सांद्रता अधिक और कौन ये बाहर आमर अम्लजान मात्रा अधिक अच्छी ये बाहर कौन आमर अम्लजान मात्रा अधिक अच्छी ये कौन आमर अम्लजान मात्रा अधिक अच्छी और अंगारकाम्ल सांद्रता कम अच्छी यही समय कोटरिका को घेरी रही रक्तजालक मध्य प्रवाहित होता रक्त में अम्लजान सांद्रता कम और अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक यही समय कौन ये आमर कौन घेरी रही आमर रक्तजालक ये कौन घेरी रही आमर एमती रक्तजालक कौन घेरी रही आमर रक्तजालक ये रक्तजालक कौन आमर ये रक्तजालक कौन अच्छी आमर यही समय कोटरिका को घेरी रही रक्तजालक मध्य प्रभावित होता रक्त में अम्लजान सांद्रता कम अम्लजान सांद्रता आमर कम अच्छी आ अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक अच्छी ये आमर कौन CO2 अधिक अच्छी कौन अच्छी CO2 अधिक ये कौन अच्छी आमर ये अच्छी आमर CO2 अधिक आमर अंगारकाम्ल कम भीतर साइड है कोटरिका मध्य O2 और CO2 गैस रक्तजालक मध्य O2 और CO2 गैस माध्यम सांद्रतार भिन्नता होता है कहले कौन आम देख ये रक्तजालक अधिक परिमाण CO2 अच्छी आउ कम परिमाण कौन अच्छी O2 अच्छी हेले ताहा आम ये कोटरिकार कौन आमर O2 मात्रा अधिक अच्छी आमर कौन CO2 मात्रा कम अच्छी ये कौन आमर CO2 मात्रा कम अच्छी एथि कोटरिका मध्यस्थी वायु और रक्तजालक प्रवाहित रक्त मध्य विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस विनिमय घटे एथि कौन आमर सांद्रता कम बेसी जो कौन है आमर एठी आमर ये जो गैस विनिमय घटी थाए देखिले आमर रक्तजालिकार CO2 मात्रा अधिक अच्छी O2 मात्रा कम अच्छी किंतु कोटरिकार कौन आमर O2 मात्रा अधिक अच्छी और CO2 मात्रा कम अच्छी द्वारा कौन ये आमर अधिक सांद्रतार कम सांद्रता जाए जीव तो से आमर ये कौन हम O2 भीतर को प्रवेश कर O2 कौन आमर भीतर को प्रवेश कर रक्तजालिका को प्रवेश कर रक्तजालिकार आमर CO2 कौटिक जीव आमर यही कोटरिका को जीव यह कौन यह होता कौन आमर गैस विनिमय घटला एपरी भाव कौन है आमर गैस विनिमय घटला अम्लजान फुसफुस कोटरिकार रक्त माध्यम को प्रवेश करे अम्लजान किपरि फुसफुस कोटिकार रक्त माध्यम को प्रवेश करे और रक्त मध्य अंगारकाम्ल गैस फुसफुस कोटरिका कोटरिका को मध्य बाहरी आसे और पुणी कौन हुए आमर जो अम्लजान सेटा आमर कौन कोष निकट कोषरू पुणी आमर कोटरिका को फेरी आसे शोषण क्रिया द्वारा फुसफुस मध्य होता गैस विनिमय प्रक्रिया बुझा कही गैस विनिमय किपरि घटुची आम बुझीपर यह मेनली क्या द्वारा आमर सांद्रतार कम बेसी जो होमर ये कौन आम रक्तजालिका अच्छी और कोटरिका अच्छी जहाँद्वारा कौन आमर गोटे जगार सांद्रता अधिक गोटे जगार सांद्रता कम जहाँ जो कौन ये आमर गैस विनिमय घटुची एबे देखिबा कौन आमर गैस परिवहन गैस ट्रांसपोर्टेशन रक्तर आरबीसी रे हिमोग्लोबिन थाए रक्तर आरबीसी रे कौन थाए आमर हिमोग्लोबिन थाए यह अम्लजान ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए जो आमर आरबीसी अच्छी ये आमर कौन रक्त रे कौन थाए आमर आरबीसी कौन थाए आमर रक्त रे आरबीसी अच्छी ये आरबीसी रे कौन अच्छी आमर हिमोग्लोबिन ये जदि कौन आमर अम्लजान ग्रहण कला कौन कला आमर अम्लजान ग्रहण कला बेले कौन कौन हो ऑक्सी हिमोग्लोबिन कौन हो ऑक्सी हिमोग्लोबिन यह कौन कहुमर ऑक्सी हिमोग्लोबिन बोली कह कौन कहमर ऑक्सी हिमोग्लोबिन कौन कहमर ऑक्सी हिमोग्लोबिन ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त माध्यम शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुँचे ये जो आमर ऑक्सी हिमोग्लोबिन है से रक्त में मिसी सारापर जाकि प्रत्येक कोष निकट में पहुँचो ये जो आमर कौन है आरबीसी रे कौन मिसी आमर आरबीसी रे कौन मिसी आमर O2 मिसी से आरबीसी रे कौन अच्छी आमर हिमोग्लोबिन एवं से ऑक्सी हिमोग्लोबिन जो आमर कौन है ऑक्सी हिमोग्लोबिन ये ऑक्सी हिमोग्लोबिन प्रत्येक कोष निकट में जाकि पहुँचो कौन आमर प्रत्येक कोष निकट में जा पहुँचो कोष निकट में ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान और हिमोग्लोबिन सृष्टि हे
ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଭିତରକୁ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଭିତରୁ କ'ଣ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ଆମର CO2 ଫେରି ଆସିବ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଆମର ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। এই ଯେଉଁ ଆମ କୋଷରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ କୋଟରିକା ବାଟ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ। ଏତିକି ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ଦେଖିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ କିପରି ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଦେଖିନିଅ। ତୁମର ଯେତେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଶୋଷଣ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଅ। ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଆମର এই କୋଟରିକାର ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ରକ୍ତଜାଲିକା। କୋଟରିକାର ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ରକ୍ତଜାଲିକା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗ୍ୟାସ୍ର ବିନିମୟ ଘଟୁଛି। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି PDF ହେଉ କିମ୍ବା କ'ଣ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ସେଠି ତୁମର କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଓ ସାଇନ୍ସର ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି ତୁମକୁ PDF ନୋଟ୍ସ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବ। ଏତିକି କରି ତୁମେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆମର ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଶୋଷଣ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା ଏବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କ'ଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କିଛି ଯଦି ଆମ ପଢ଼ିବାରେ କମି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ, ତାହା ତୁମେ ଟିକେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।